Por 6 anyos siya. Este problema de desagüe amo ta continua dale problema kunan mga residente na San Lorenzo Ruiz Village na barangay Tetuan. Kada vez ta kay ulan enseguida sta subiel agua na di ila lugar por causa no segun propio pasada el agua. Por causa de este, posible causa amenazo na salud del mga bata lo mismo también del mga devejes na komunidad. Asigun kun Joy Cautivar, residente na lugar, el disuyo casa amol bien afectado por causa ella mismo imprenta del disuyo tienda taman pondo el agua. Todo el agua dentro ka naman. Okay lang sila daw mga kasa bin alto el feeling, okay lang na. Ya puta kasi lang nga ni kami ala pa di mi tata pilapil. Para hindi entral agua. Lo mismo también si Virginia Tubosa ya abla, kaya levaya sigun sila kung di ila concern na barangay, iya man huntaya. Pero ya saleya lang sila sobresaltaw kaya kosa sila tapidi na barangay, hindi segun amo alta nesesita sila. Elyan meeting kami alya, abla sila, echado sila semento, pero no sabi kami, si Ancina de Altor, akelo 5 pulgada. Kabayan, ya echa sila aki o, yan forma ya sila, ya mira di mi hermano, difícil ese kasi al arriba, tas al agua para kikanamon. At tali lang al semento, el agua tamin aki entra para yan na otro casa. Por siya manda kami kita. Aumento pa di Prediswinda Perez kay el cosa lang sila tapidi amo construir maskin jutay drainage para donde pasa el agua. We had a letter or a request. Dinis ang hilingin natin, it's not itaas ang what we want is for the installation of the drainage system instead of that concreting. Kasi yung talagang kailangan namin. Y este el apelo di ila na barangay. Semento sena, todo agua ka namon. May maya ka rin. Para lang nga nag-generate sa entra. Kael uhinya ni kanal. Kanal na April Joy Araneta, 105.9 Immedia Mo FM. Thank you for watching this video. Like us on Facebook for more news update. Immedia Mo official Facebook page. Follow us on Twitter at Immedia Mo. Watch us live through our website www.emediamo.tv. For comments, suggestions, or any concerns, please feel free to email us at emediamo@gmail.com. You may subscribe on our YouTube channel, youtube.com/emediazamboanga. Subscribe now